हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप तमाम फ्रेंड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक जो आप पटवारी पोस्ट है इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो पार्ट सेकंड जो 50 नंबर का पेपर उसी दिन सेम डे होगा, उसको वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू के नाम से ये टॉपिक है। इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये पेपर जो पहले पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसका है, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दी गई थी। जो आज का आपका पेपर है ये 20 मार्क्स का, इसमें जो ये वाले पोर्शन होगा रीडिंग सेक्शन होगा 20 मार्क्स का होगा। तब जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50 मार्क्स का था। ये मल्टीपल चॉइस में होगा। उसमें आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग भी थी उसमें 0.25 की। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके लिए ईच क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय रिस्पांस, 4 रिस्पांस में मिलेंगे, यानी 4 ऑप्शंस होंगे। उसमें से आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट वाला है उसको चूज़ करके OMR शीट पर जो है इसको टिक करना होगा, यानी इसको फिल करना होगा। उसके बाद पार्ट सेकंड जो इसमें इस पेपर में होता है वो राइटिंग सेक्शन का होता है और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। इसमें जो पिछला पेपर हुआ था 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन आपके टाइम में 3 ही क्वेश्चंस होंगे। जैसे लेटर लिखना होगा, एक ऐसे लिखना होगा, एक ट्रांसलेट करना होगा फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो उसके लिए हमें उस बार अलग से एक आंसर बुकलेट सप्लाई की गई थी और उसमें हमारा टाइम ये भी 50 मार्क्स का था। लेकिन इस बार जो आपका सिलेबस है, हमारा जो नया सिलेबस है, उसमें 30 मार्क्स का होगा, यानी लेटर 10 मार्क्स का होगा, ऐसे जो होगा 10 मार्क्स का होगा, इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश जो होगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो वो भी 10 मार्क्स का होगा। टोटल जो है 30 मार्क्स के होंगे। पिछली बार जो है 50 नंबर्स का था। तो उसमें हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मिले थे, लेकिन इस बार आपका जो टाइम है वो जैसे उस बार हमें 2 घंटे मिले थे, लेकिन इस बार जो है 1 आवर मिलेगा, यानी 60 मिनट मिलेगा। इसलिए आपको इसी तरह से मैनेज करना है। 20 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिसको रीडिंग सेक्शन में रखा गया है, तो इसका मतलब आपने उसको 20 से 25 मिनट ही लगाने हैं। 25 तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने लगा दिए 30 मिनट, 30 मिनट से ऊपर आपने इसको जाने ही नहीं देना है। तो क्योंकि आगे 3 क्वेश्चन है उनको लिखना है, तो एक क्वेश्चन को कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही। लेटर को अगर 5 मिनट लगते हैं तो ऐसे को 12-13 मिनट लग जाएंगे। तो अगर इसी तरह से जो इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश करना है, तो उसको पहले आपने पढ़ना होगा इंग्लिश में क्या लिखा है, तो फिर उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। या अगर उर्दू में लिखा है तो उर्दू में पढ़ने के बाद ट्रांसलेशन, 5 मिनट आप ले चलो कि आपने पढ़ने में लगाने हैं, तो 5 ही मिनट आपको उसको लिखने में लगेंगे। इसलिए आपको इसी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये तो इंस्ट्रक्शन की बात थी। आपने ब्लैक पेन यूज़ करना है। बाकी इंस्ट्रक्शन आपको जो है उस टाइम भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। 5-10 मिनट पहले ये पेपर दे देते हैं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, तो ये देखें पार्ट फर्स्ट, ये जो है रीडिंग पोर्शन है, रीडिंग वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इक़्तिबास जो है, जो पैराग्राफ है उसको उर्दू में इक़्तिबास कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। तो हम अगर सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे इसमें लिखा है चमगादड़ रात को जागते हैं और दिन में, ताकि आपके जहन में रहे कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है चमगादड़ के जिस्म में। उसके बाद अगला सवाल है, इसमें क्वेश्चन है चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के जिस्म से निकलने वाले लहरों की फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से बाज गश्त से मुराद। उसके बाद चमगादड़ अपने जिस्म से, ये जो है हाईलाइट क्वेश्चन हैं। चमगादड़ कहाँ पाए जाते हैं,
تو اسی طرح سے اگلے میں جو ہے جیسے یہ کوشچن ہے یہاں پر چمگادڑ ڈیش، اس کے بعد چمگادڑ کے کا شمار کس میں ہوتا ہے. یہ 10 کوشچن ہو گئے. آپ کو ہو سکتا ہے وہاں 5 ہی، ایک پیراگراف ہوگا 5 ہی کوشچن ہوگا، کیونکہ ہمیں اس میں 5 کوشچن تھے تو ہر پیراگراف کے 10 کوشچن تھے، تو جا کر 50 مارکس کے 50 کوشچن بنتے تھے. بائی دا چانس آپ کو یہاں پر 20 مارکس کا ہی یہ ریڈنگ سیکشن ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو 2 ہی پیراگراف ہوں تو 10 کوشچن ہو آگے، یا پھر 4 پیراگراف ہوں تو 5 کوشچن ہو. یہ اس ٹائم کے حساب سے آپ وہاں دیکھ لینا. تو اب ہم یہ کوشچن ہم نے پڑھ لیے، اب ہم اس کو اقتباس پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے سوال نمبر 1 سے 10 کی ہدایات کیا ہے. ذیل میں دیے گئے اقتباس یعنی پیراگراف کا بغور مطالعہ کیجیے، یعنی اس کو پڑھیں. اس کے حوالے سے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. یعنی ہم انگلش میں اگر کہتے تھے کہ ریڈ دا پیراگراف اینڈ آنسر دا کوشچن بلو، تو وہی بات ہے. چمگادڑ حیوانوں کی دنیا کا عجیب ترین جانور ہے. دودھ پلانے والا جانوروں میں چمگادڑ ہی ایک ایسا جانور ہے جو ہوا میں اڑتا ہے. تو یہ دیکھو یہاں سے ایک سوال ہمارا بن جائے گا، دودھ پلانے والا جانور. اس کے بعد چمگادڑ گرم سیر خطے میں پایا جاتا ہے. یہاں سے ہمارا دوسرا سوال بن جائے گا. چمگادڑ کا شمار شبینہ جانوروں میں ہوتا ہے. یہ والا سوال بھی ہمیں پوچھا گیا ہے. یعنی شبینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راتوں کو جاگنے والا اور دن میں غذا کی تلاش کرنے والا اور اپنا پیٹ بھرنے والا. دن میں یہ اونچے اونچے درختوں اور عمارتوں کے کھنڈروں میں الٹے لٹک کر آرام کرتے ہیں. چمگادڑ کے پنکھ، یہ سوال ہے، کھال کے ہوتے ہیں جن پر روئی ہوتے ہیں. اگلے پیر کچھ لمبے اور پچھلے پیر کی بنسبت قدرے مضبوط، لیکن پچھلے پیر چھوٹے اور موٹے ہوتے ہیں. یہ والا سوال بھی آیا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو آپشن میں بہت دھیان رکھنا ہے. بہت جو ہے کنفیوژن کرنے والا جو سوال ہے، اس میں بہت آپ کو کشمکش ہو جائے گی کہ یہ والا آپشن ہے کہ یہ والا، اس لیے اس کو پہلے سے آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں. اگلے پیر اس کے کیا ہوتے ہیں؟ لمبے ہوتے ہیں، اور پچھلے پیر جو اس کے پچھلے پیر کی بنسبت اگلے پیر وہ لمبے ہوتے ہیں. پچھلے پیر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، جن کی مدد سے درختوں پر الٹے لٹکتے رہتے ہیں. اس کے آگے ہم آگے پڑھیں گے. چمگادڑ کی سب سے حیران انگیز چیز اس کا سونار نظام ہے. یہ والا سوال بھی آئے گا. چمگادڑ کا کون سا نظام ہے؟ سونار نظام ہے، جس کی وجہ سے گہرے سے گہرے اندھیرے میں درخت دیواروں سے ٹکرائے بغیر اڑتے ہیں. چمگادڑ آواز کی لہروں سے مشابہ لہریں خارج کرتے ہیں، جس کی فریکوینسی 1,00,000 سیکنڈ کیا ہے؟ اس میں 1,00,000 فریکوینسی 1,00,000 سیکنڈ ہے. اب دیکھو میں نے وہاں کوشچن بھی غلط کر دیا ہوگا. 1,00,000 سیکنڈ ہے، وہاں پر آپشن 1,00,000 2,00,000 3,00,000 اس طرح سے ہوں گے. تو آپ نے یہ چیز دھیان رکھنی ہے. سیکنڈ فی سیکنڈ ہے، فریکوینسی 1,00,000 سائیکل فی سیکنڈ ہے. جبکہ اس کے برعکس انسان کی کیا ہے؟ 20,000 سیکنڈ فریکوینسی ہے. چمگادڑ کی 1,00,000 ہے اور انسان کی 20,000 ہے. تو انسان کی کم ہے اور چمگادڑ کی زیادہ ہے. تک کی لہروں کو سن سکتا ہے. چمگادڑ کی خارج کردہ لہریں جب باز گشت کی طرح جب ٹھوس چیزوں سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہیں. باز گشت کہتے ہیں آواز کا واپس آنا. اور ان کی لہروں کو اپنے خاص اعضاء کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ وہ چیز کس جگہ اور کس نوعیت کی ہے. کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ یہ باز گشت جو ان کی لہریں نکلتی ہیں ان سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے آگے آنے والی ہے اور کس نوعیت کی ہے، کس ٹائپ کی ہے. چمگادڑ کے اسی سونار نظام کی بنیاد پر آبدوز جہاز بنائے، یعنی جو شپس ہیں وہ بنائے گئے ہیں. قدرت کا یہ کتنا حیرت انگیز اور عجیب خیز کارنامہ ہے کہ
अल्ट्रासोनिक लहरों की को पकड़ने की ताकतवर सोनार निज़ाम से आरास्ता एक चमगादड़ का वज़न बमुश्किल चंद 100 ग्राम है, जबकि इंसान के बनाए हुए सोनार निज़ाम का वज़न सैकड़ों किलोग्राम है। अब ये आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब इसको हम क्वेश्चंस देखते हैं। चमगादड़ रात को जागते हैं और दिन में, जैसे इसका ऑप्शन है चमगादड़ रात को जागते हैं और दिन में भागते हैं, तो ये तो नहीं हमने पढ़ा। चमगादड़ रात को जागते हैं और दिन में आबादियों में घूमते हैं, ये भी हमने नहीं पढ़ा। ये ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों की खंडरों में उल्टे लटक कर आराम करते हैं, ये वाला हमने पढ़ा था। ये इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। चमगादड़ के जिस्म में बिजली की लहरें तो नहीं हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था सोनार निज़ाम है। क्या पढ़ा था हमने? सोनार निज़ाम है, ये वाला इसका ऑप्शन सही है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? खाल के होते हैं, जिन पर रुई होते हैं। ये फर के तो नहीं होते हैं, हड्डी के तो नहीं होते हैं, मोटे तो नहीं होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था खाल के होते हैं। जो हमने वहाँ पढ़ा हमने उसी तरह से, अगर हम कहेंगे नहीं जी फर के होते हैं, लेकिन यहाँ हड्डी के होते हैं, उसमें हड्डी भी तो होती है चमगादड़ के पंख में, लेकिन हमने यहाँ जब पढ़ा है वो खाल पढ़ा, तो हमने खाल ही आंसर देना है। चमगादड़ के जिस्म से निकलने वाली लहरों की फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ लहरों की फ्रीक्वेंसी है, तो हमने क्या पढ़ा था? 1,00,000 सेकंड साइकिल फी सेकंड होती है। इंसान में क्या होती है? 20,000 साइकिल फी सेकंड, ये इंसान की बात करता है यहाँ पर, लेकिन हमारा चमगादड़ का जिस्म है तो 1,00,000 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाज़ गश्त से मुराद क्या है? आवाज़ का वापस लौट आना, आवाज़ का दूर तक जाना, सरगोशी करना, आवाज़ का ना होना। तो यहाँ पर ये इसका सही ऑप्शन ये वाला है, आवाज़ का वापस लौट कर आना, बाज़ गश्त। चमगादड़ अपने जिस्म से क्या करते हैं? आवाज़ों की लहरों से मुशाबा लहरें खारिज करते हैं, यही है इसका आंसर। रोशनी की लहरों, ये तो है नहीं। गर्म हवा, जहरीली हवा, ये तो नहीं है। अच्छा, सवाल नंबर 7 है, चमगादड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने पढ़ा था चमगादड़ गर्म सैर खित्ते में पाए जाते हैं, या चमगादड़ सर्द में तो नहीं पाए जाते, बर्फानी में तो नहीं पाए जाते हैं, या पानी में तो नहीं पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन ए है, गर्म सैर खित्ते में पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको इक़्तिबास का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी इसके आंसर आप कर पाओगे। सवाल नंबर 8 की बात करेंगे। चमगादड़ के पैरों की बनावट कैसी होती है और किस की मदद से लटकता है? तो इसका सही ऑप्शन आंसर ये है, चमगादड़ के अगले पैर कुछ लंबे, यानी कदरे लंबे और कदरे मजबूत होते हैं, पिछले पैर छोटे और मोटे होते हैं। ये देखो पहला ऑप्शन, चमगादड़ के पिछले पैर लंबे होते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा था? चमगादड़ के अगले पैर लंबे होते हैं, पिछले पैर इसके छोटे और मोटे होते हैं, जिसकी मदद से ये दरख्तों के साथ लटकता है। तो इसका क्या आंसर सही है? बी ऑप्शन सही है। चमगादड़ क्या है? आदमी खोर है, दूध पिलाने वाला है, चारा खाने वाला, चारा या गोश्त खाने वाला। तो हमने पढ़ा था ये दूध पिलाने वाला हवा ऐसा जानवर है जो दूध पिलाता है लेकिन हवा में भी उड़ता है। इसी तरह से 9 क्वेश्चन हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10, चमगादड़ का शुमार किस में होता है? तो चमगादड़ का शुमार शबीना जानवरों में होता है, शबीना जानवरों में होता है। यह आपको ऑप्शन सही है। तो आपने अगर पढ़ा होगा सही तरीके से तो आपको आराम से ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर क्वेश्चन आ गया 11 से 20 तक। कहता है झैल में दिए गए इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और इसके हवाले से नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। तो क्वेश्चन पढ़ने से ये हमें फ़ायदा मिल जाता है कि जो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन पर हमने फोकस किस लाइन पर ज़्यादा करना है। सहूलियतों से ज़्यादती से क्या मुराद है? अब सहूलियतों से ज़्यादती, ये क्वेश्चन आपको वहाँ अगर लाइन आ गई तो देख लेना है। मौजूदा दौर में सैर व तफरी और खेल तमाशे की क्या सूरत हाल है? ये अगर आ गया तो यहाँ पर देख लेना है। मौजूदा सहूलियतों से सफ़र किस तरह होता है, किस तरह तय हो रहा है?
لطف کی فراوانی کے باوجود کیا شکایات ہے؟ ہر شخص خود کو کیسا محسوس کر رہا ہے؟ سوال نمبر 16، تمدن کی سہولتوں میں ترقی سے کیا مراد ہے؟ سوال 17، بظاہر مطمئن نظر آنے والا انسان اندر سے کیسا ہے؟ ان کے جواب آپ اپنے طرف سے بھی دے سکتے ہو، لیکن جو پیراگراف میں صحیح جواب ہے آپ نے وہی دیکھنا ہے۔ اتنی سہولتوں کے باوجود انسان کی کیا شکایت ہیں؟ موجودہ ترقیوں سے قبل زندگی کیسی ہوتی تھی؟ یعنی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے پہلے کیا ہوتی تھی؟ بے لطفی کے سبب نئی دنیا کی بنیاد سے متعلق کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ 20 کوشچنس ہو گئے ہیں۔ مان لو آپ کا ایگزام یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ اس کی اقتباس یعنی پیراگراف پڑھیں گے۔ آج کل زندگی میں لطف ہونے نہ ہونے کی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں۔ دنیا میں یہ دیکھو، دنیا میں تمدن کی سہولتوں میں ترقی کے ساتھ عیش و عشرت کی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ والا کوشچن آپ کو آئے گا۔ موجودہ ترقیوں سے قبل انسان کی زندگی میں تفریح اور لطف اندوزی کے ذرائع بہت محدود تھے۔ یہ والا سوال بھی آپ کو آ گیا ہے۔ لیکن اب سیر و تفریح اور کھیل تماشے کی سہولتیں جگہ جگہ دستیاب ہیں۔ یہ والا سوال آپ کو آ جائے گا۔ پچھلے زمانے میں رقص اور موسیقی کی محفلیں خال خال ملتی تھی، لیکن اب اس کا رواج عام ہے اور اپنی محفلیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ سہولتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب زندگی کا ہر کام آسان نظر آتا ہے۔ اگلا، اس انگلی کے اشارے سے روشنی ہو جاتی ہے، ہوا چلنے لگتی ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ یہ والا سوال ہے۔ اتنی ساری سہولتوں کے باوجود انسان کی زندگی میں لطف کی کمی اور سکھ چین نہ ہونے کی شکایت ہے۔ کس چیز کی شکایت ہے؟ سکھ چین نہ ہونے کی۔ ہر شخص خود کو کسی نہ کسی پریشانی کا شکار اور خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ کیا محسوس کرتا ہے؟ تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس مصروف ترین دور میں بظاہر اندر صبا نظر آنے والا انسان والا آج کی یہ دنیا اندر سے ایک کھوکھلی اور ویران سی ہے۔ چہل پہل، ہنگاموں اور قہقہوں سے بری اس دوڑتی ہوئی تیز رفتار زندگی نے رشتوں کو بے معنی کر دیا ہے۔ انسان کی انسانیت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف زندگی میں لطف کی فراوانی ہے تو دوسری طرف بے لطفی کی شکایت بھی ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ فراوانی ہے، یعنی بہت ساری ہمیں لطف اندوز ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے لگژریز چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ بے چینی ہے، بے لطفی کی شکایت ہے، یعنی ہم بے چین ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اس ترقی یافتہ دنیا کی بنیاد میں کہیں کوئی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی ہے۔ بنیاد میں کوئی، یعنی اس کنسٹرکشن میں کوئی ایک ایسی اینٹ لگا دی گئی ہے، ایک ایسی برک لگا دی گئی ہے جو ٹیڑھی ہے، یعنی اس کو صحیح نہیں لگایا گیا ہے۔ یہ والا سوال بھی ہے۔ جس کے سبب تمدن کی اتنی شاندار عمارت ڈول رہی ہے اور ہمیں اس کی ختم ہو جانے کا خوف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نئی دنیا بنانے والوں سے کوئی بنیادی بھول ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اوپر سے مطمئن اور ٹھیک ٹھاک نظر آنے والا آج کا انسان اندر سے دکھی اور بے چین ہے۔ اب ہم سوال پر آتے ہیں۔ کوشچن پہلا ہے ہمارا، 10 کوشچن ہو گئے تھے۔ سہولتوں کی زیادتی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر زندگی کا ہر کام مرحلے وار، یہ تو ہے نہیں، مشکل، زندگی کا ہر کام آسان، یہ ہم نے پڑھا تھا، زندگی کا ہر کام آسان، یہ منتشر تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ تو اسی طرح سے سوال نمبر 12 ہے، موجودہ دور میں ترقی اور تفریح، سیر و تفریح اور کھیل تماشے کی کیا صورتحال ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سیر و تفریح اور کھیل تماشے کی سہولت جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ خال خال نظر آتی، یعنی کہیں کہیں نظر آتی تھی۔ اب جو یہ سیر و تفریح اور کھیل تماشے والی آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ انڈورس گیمز، آؤٹ ڈور گیمز جو ہے
فلانی جگہ جو ہے سیر و تفریح کے لیے ہے، فلانا واٹر فال ہے وغیرہ وغیرہ، آپ ہر جگہ جاتے ہو. تو موجودہ سہولتوں سے سفر کس طرح طے ہوتا ہے؟ تو ہم نے یہاں دیکھا تھا دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے سوال ہیں جن کو آپ بغیر پیراگراف پڑھے بھی آنسر دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے پیراگراف پڑھنا بہت ضروری آپ کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی عقل سے اپنی سوچ سمجھ سے اس کا جواب دے دیا ہو سکتا ہے پیراگراف میں اس کا الٹ لکھا ہو. تو کیونکہ ایگزامینر جو چیک کرے گا وہ ایز پر پیراگراف چیک کرے گا، وہ آپ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا یہ سوٹیبل آنسر نہیں، وہ پیراگراف کے ریکارڈنگ جو ہے کریکٹ آنسر ہوگا وہی دیکھے گا. لطف کی فراوانی کے باوجود کیا شکایت ہے؟ جیسے مزید خوشی نہ ہونے کی شکایت بھی تو ہو سکتی ہے، دولت کی نہ ہونے کی یہ بھی تو ہو سکتی ہے، یہ بھی ہماری عقل کہہ سکتی ہے. لطف کی فراوانی کی ہے، دوسری طرف بے لطفی کی شکایت ہے. بے سر و سامان، یہ بھی تو سبھی آنسر اس میں ٹھیک کیے ہیں، لیکن ہمیں پیراگراف میں کیا آنسر مل رہا ہے تو میں نے وہی لکھنا ہے. آپشن سی اس کا صحیح ہے. ہر شخص خود کو کیسا محسوس کرتا ہے؟ پریشانی کا شکار اور تنہا محسوس کرتا ہے. یہ آنسر کا صحیح ہے جو پیراگراف کے اکارڈنگ ہے. ہر شخص خود کو بے بس اور لاچار بھی محسوس کرتا ہے. یہ بھی تو ایز پر ہمارے جو ہم اگر دیکھیں گے تو یہ آنسر بھی تو صحیح ہے. ہر انسان آج کے ٹائم میں بے بس اور لاچار نظر آتا ہے، خود کو تنو مند نظر کرتا ہے، خود کو حوصلہ مند بھی. کچھ ایسے شخص ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں، حوصلہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ کو اگر آپ نے پیراگراف نہ پڑھا تو آپ اس آپشن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں کہ بے بس اور لاچار، لیکن صحیح آنسر کیا ہے کہ وہ تنہا محسوس کرتا ہے. 15 کوشچن ہو گئے. اب 16 کوشچن میں کیا ہے؟ تمدن کی سہولتوں میں ترقی سے کیا مراد ہے؟ عیش و عشرت کی نت نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں. بظاہر مطمئن نظر آنے والا انسان اندر سے کیسا ہے؟ تو اندر سے دکھی اور بے چین ہے، اندر سے مطمئن بھی ہے، سہا ہوا ہے، اندر سے گھبرایا ہوا ہے. تو صحیح آنسر یہ ہے اس کا 17 کا آپشن 1. اب ہم 18 کوشچن پر جاتے ہیں. اتنی سہولتوں کے باوجود انسان کو کیا شکایت ہے؟ تو صحیح آپشن اس کا آنسر ہے زندگی میں لطف کی کمی اور سکھ چین نہ ہونے کی شکایت ہے. موجودہ ترقیوں سے قبل زندگی کیسی ہوتی تھی؟ زندگی میں تفریح اور لطف اندوزی کے ذریعے بہت محدود تھے. یہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہی ہے. سوال نمبر 20 ہے، 20 کوشچن ہے. بے لطفی کے سبب نئی دنیا کی بنیاد سے متعلق کیا محسوس ہوتا ہے؟ نئی دنیا کی بنیاد میں کہیں کوئی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی ہے، جو لاسٹ پر ہم نے پیراگراف میں پڑھا تھا. اس میں ابھی 50 کوشچنس ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو ایگزام آنے والا ہے پٹواری اس کا اردو ورکنگ نالج کا ورکنگ نالج آف اردو، اس میں اس بار جو ہے ریڈنگ سیکشن میں صرف انہوں نے 20 کوشچن رکھے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں ہم 20 کوشچن ہی ڈسکس کریں گے. دوسرے پارٹ میں ہم اگلے 10 یا 20 کوشچن پھر ڈسکس کر لیں گے تاکہ آپ کو پریکٹس ہوتی رہے. تو کوشش کریں گے. میرے پاس 2-3 پیپر اور ہیں، جیسے نائب تحصیلدار کا پیپر ہم نے دیا تھا، اس میں بھی اسی طرح سے ورکنگ نالج آف اردو کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، اس میں بھی کچھ کوشچن ہمارے پاس ہیں. ہم ان کو بھی آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے لاؤں گا. تو سب سے آخر میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں. چینل کا نام ہے ایفیکٹو نالج پوائنٹ. اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی آپ پریس کریں گے تاکہ جو نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کیا کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کریں اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ کریں تاکہ جہاں آپ کی پریپریشن ہو رہی ہے وہاں ان کی بھی پریپریشن ہو جائے. تو اس سے اور مجھے جو ہے موٹیویشن ملے گا، میں اور ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.